o rabu sande ke sanga rabu aki anake yamo pololo zuma bare turuguna pololo fama bare sonsona pololo zuma bare turuguna pololo fama bare turuguna pololo zuma bare wangwana pololo zuma bare turuguna kina kama tumera no fori carte tongo sanga no sanga wata na brim magoro wotu batiro radio ra kanya zike fama sande ka saga rabu sande brim na pamane ko bera wala barali radio kanya zike fama awatota sande rabu inde wala somo fe una kolonje triplingi sande rabu momreba suma atanandu mera mawumbe awatota sande rabu ba aboroma spécial nara todarita khatinama una kola wama bori nimita singe na rafindi professeur Alpha Pandala famane tambi tongo la bade 4 be khende abori moi yo kha namu kana ma ala ya wala no miri ala tingala sembere na ba mana yo kono na fema sande ga buita famulu ma bro no sande tulma tebe radio kanezi ke fama wala ya mu kana ma ala ya wala no miri yo awatota wankle mayna masoto ko be na fendi wo makindi agi kamenya la mara man na fendi sigisa duguren gira wonno na fama sonde wo moro tagi wonna mo korin aga sigi fema atanda sigi fe fo la bar sigi le fayira ba aga sembe sote bar sigi fe ku yon na ni mundum ala ya wala no mira mo buri na pas fait la vidéo Robert nazi KFM Tourmati quartier tongo sara anum tana rambe kende ala belengre awa ya kwasi wapa fe micro so de woma artiste nyala mana nyaka ka buti ya ga ete tege maître salam alaikum wa alaikum salam salam alaikum wala itangale di fini dira nda faida fende kindia dina na na forma karim kindia nam fende kindia ba dina na donc on fanfare parce que il est na kona kene donc on parle ya le kindia nyama kan fankolo nam et radio dina na no fama donc artiste na kadafi akina kiyama donc on fa gana mais nous mama na kina fare mina na fa mais c'est souma zoom donc mais c'est souma zoom nana findi ira firuma falera ba ira faire kolo ina me malagi so so nana ma firuma fale ira firuma fale nera ira firuma falama ansembego alenkelmaya foti nana ma afio manaki so se nana ma firuma fale donc on ira na firuma fale wobir nan taloi karibu kindia nam isa so sigi fe bene ya ça c'est ce qui fait que depuis 2014 nam na so ce qui fait que nam donc on va na raiki on va dans le ya kosi kelfe na 2014 ma on va na 2020 ki to ibara sigile fa yiritansa lagine yama sa goy aki anake yama karimu kindia bon mba sigi na rantansa lagine yama sa goy mba sigi suri sa yama sa goy nam mais masigi ndina na studio ni mu yon sinde nam karimu kindia sigi ndina studio mu yon sinde namu kana wo yala ya wala no meri igana sigi bni yama no meri matengeli wo ba sigi meri sa iyo mama to ifala de mba na kansa namu asinge mu magile manana emi magule makamu magule ma ade wese se mu magile ma donc ira sigile falangali mu magule ma to matina kansa ki ama magule ma na na kiata fa mama magile na wala ndo bon anu si ta ya mu fam non dina tambo fam c'est ta ya mu fam ne fi na ta ya mu fam bon anu barike non de xamu di xamema xali le fa remona anu barike xamu di xamema amu fa xali ali kine xamali kamima wallahi sone ya mara nam anu kanda gine iyo ti ko ta ka terate kanda gine c'est na sa rouge ma no na minima nam na kanda gine wana barke
anu mo magulema na sigi bin ibar na kam bin tansa sigi mun dun sa ina na fa itanya parce que artiste asigi be gusa wale na ka sigi de na kala bra fa nyama me na fa tama oui sigi mun dun naki wonna sa ka fa ma barke na barke namo sigi ke fa na papa musto ma to na re do awuti donc on a sigi fa na fa parce que nous na ma to na sigi ya kosi awa bana nasigi panda pe waje una prama de kinda ka de so anu saka miribe et tout le mati sam de gese ni on va décider 620 95 95 99 khalamara 97 khalamara 656 13 10 40 khalamara derfina 669 13 83 83 ou bien galeti ou pas fait Karim Kindiara Mustu nana medi akima kiyama pour le femme avoir été rona tout le monde dira Papa Musto ni mulama kona kiri yamayigi Awa Mustafa Maya Papa Mustafa Maya Awa Mustafa Maya Papa Musto ni mulama kona kiri yamayigi Mustafa mia mukana mafefe ma gidunia ma Arine Karim Kindia dira menya la manara abara bene amobe ara sigi fe matin kambe yiwa kuma asabati ko la kriya ko sigi se berabu wono na la to sande ge sege rabui wona tana ko la mefeki mustu Atwafala bangiti mambe Woni wa mata bangi patiri hembe Atwafala visa so mahinga voyaze Visa no passport na ni voyaze Nasiga furasi ne papa Arina mustu Karim Kindia asigi sa fe na rambe na le mustu Ifata mana sigira ifata artisiara kono khimu Kindia alima ande do Karim Kindia Gina fanya fi ya gamema Marankali ita mutora made Alanu game fanya fi ya gina ma Marankali ita mutora made Mama jiriya ta masabu ni gare ba famma Ni mata mane gina fanya ni ga mama Mama to bari ni fanyi Mama jiriya do ri fanyi Ama balu ya fanyi Adifani bariri di mustona be mama Adiya baba yi mustona na Izifu baba yi mustona na Foda basi baba yi mustona na Abuja yi baba yi mustona na Homedi baba yi mustona na Yomri adam mukana made yi dunya ma Merci Karim Kindia. Non dina nana Kindia di nano ma sigira nana patan sigita na arki. Karim Kindia. Namu. Umbala me ina musto na tamato feki. Ki musto fantendi no final na yo. Nye. Umbala mo na me feki. Nye. Kindia kana fana. Kindia kana na buyabe. Namu. Karim. Namu. Umbala na me. Iga sigi na ngali fala ma parke. Namu. Nye. Yo. Est-ce que ibara na fam benya lo yi musto be kan na fa na me ira
Ouais. Na fan na mire ya bala bani. Non. Parce que ana beyat. Yakosi on parle de films de faire là-bas de alors qu'on a barqué fan sa mérite on sindena Karim Karim nous c'est itam poussé qui fait dunia kebina comme de ya nana moson ya nana tela ya nana karange ya nunna mani fe nana nyatiri nous c'est itam tutungui inere afira fini sigisana na artiste ntakololo faiden wani wa samana kana maholima sena randa pousseri ngaso musique kui parce que a fole sinde ni na comédie na ba fait parce que tellement de ça ngana parce que comme tu l'as dit ta musa mafolima nda musa ngima on va trouver que ya traba on va passer là-bas donc une personne n'a pas maquillé à couper parce que pas des vigilants pas beaucoup de juniors là-bas donc mais n'a pas le prix man n'a pas fait ça parce que c'est un mariage donc on va penser ça ma bon il est encouragé ma bon mais il est dit oui donc que ça donc mais il rend ouais qui n't'a fan na comme le tour Mohamed donc on a fait courage firma. Il y a Sigisa, et Sigisa peut-être loin des femmes à l'aider, ça va aller. Donc on a fait courage sur moi qui on a bien fait déplacer, c'est qu'on a créé. Donc on a pu apprendre des brins comme on a on a sur les studios, follow, on a sur le pas marketer le badi, on a tout les narrés parce que tu as la femme qui fait. Parce que ako artiste fani do ngi makanyane anza fara mo ina na ki artiste ya folo yi PCF na mo PCF na yo na artiste ya folo PCF na ina PCF folo group mundo ya makindi ya bi ina PCF folo tout ya bagala yi tout ya bagala yi mo nu funiki peut-être il faut niquer dans colon enfin voilà terme de sang même temps sang mental na troupe ya bagala yi ya ni na wolfi ba ki ba woli dans kamse ah bon qu'il n'est rumba be dans groupe quoi mais bon le rumba qu'il a été mon avoir fait et tout la follow troupe ya bagala yi dans na mana so musique oui non ma dans na na fa Kofi junior donc il maintenant va David junior donc il maintenant passer bon nous bouma. Tu vois, on n'a pas passé musique, fait une version où il y a des après, on n'a pas beaucoup de juniors, donc il mène une fois qu'on a créé. On sur musique, on va faire directement. Et il y a quoi si il y a des signifiés parce que fait nous là-bas, moi, ben ça est là-bas, tu fais quoi, tu programme de rien, là, on faut mentor les dîners, ralloner à Cogné. Et il t'a mentor les monde, ma sotori, qui signifie quoi. Quand vous ça signifie quoi, mentor les monde, ma sotori, mais mentor les monde notamment. Ah, nta polo apolo la Guinée artiste ya na roro. Donc mantole oui amba na ran soto. Parce que à soutenir ce monde avait il toro mané. Parce qu'il fait ça à l'imrimu na ran no mali de financement na il toro mané musique fait puis. Donc mantole oui amba na ran soto. Quand ça fera mon landa qui mantole beau il tambar na masto ce qui fait oui. Karibu Kendia. On a kolo Kindia tam dimati namo fe na kam makanu ana so be na kan so amu fa ko fula de dara be no o ngasiga yari ma ya fale ne ga ma ko ni ya ya bi filian de ku sigi na kan barke ana la ferma ana fa na ferma nya daga ferma de parce que nan da ma to ga ku ya bala na ya awa barke na ki mane ngan era sigi fansa kati tongo saranu saran turmati ha kulu fanya ngai sigi kulu wa ina fa barke parce que barke fait du beau ita wa barke falarti alko turmati ha akopra akena kaya awali Kanya Zik FM, ce n'est pas seulement une radio, c'est mon amie. Elle m'accompagne partout, au marché, dans la rue, à l'école, à l'hôpital, même en boîte de nuit. Kanya Zik FM, c'est ma radio. Non, rectificatif, c'est notre radio. Kanya Zik FM. Je t'aime. Sani e mo de fe la betila, odi e mo mi fe la betila. Mo sani e mo de fe la betila, odi e mo mi fe la betila.
Warabamane, warabamane. Muriyo ingabari kafen, angabari kanangame malima, inasofefe, nani malima yala. Namboy ibaba bari kafen, imini yamale manani malima yala. Ibari kananya ramuna. Wabiri bebe na alayi, na fuli bebe na alanaira. Wabiri bebe na alayi, na fuli bebe na alanaira. Mama. Aginera feme ya male mane, imuda romade ina yikana gade. Aganera feme ya male mane. Imuda ramade inaganyere gade. Mara fanyi fa nana kuyo ntamana basariba naga poma. Oma lebe nutawe inana fantama nera woma sheri luntambe. Amara fanyi fi mama ewoya wo sheri luntambe. My baby now, mama, I yell at na firi nu era nu we na dumira, na firi fa wa e ma dumina na firi ta na firi na ga. Morera amane nu era nu we na dumira. Kamane fangwa e madungwina na kamane tangamane naga ya walikuri. Magafanyi kuiro, magafanyi woro, magafanyi nanginega kasi maga bebe. Karimfanyi kito na narapama kanyazi. Dugi fanyi sagane ingabe, ingaliga moride. Wanda fanyi sagane baba be, ibaba niga moride. Awabari miriti de bebe na yu. Ndabari miriti de bebe na yu. Mama. Ndabutu inagawade mone mimana. Inagawade mone mimana. Yo inagawade muleni manere karimu fambara fasono illa kike solomana ni tore famado ana faramanu amfaramane kike solomana ni tore faibe ana faramanu amfaramane kona muti mfarawa ngambari ni kitana boyesa mane alapama. Inga boye sayo, amore ibaba boye sare, iboye satondo na fangi ni mali, ali musese fama, ali muwobi fatama, ibami ni sare mulai. Karibu Kindia, vraiment, aki anu akeyama. Tulmati eyam fana luti nama ki bulu sama koto vi akina keyama parce que gi barketam walloy asa kima aman sari afanya non dinara karim namu mama ko pa mu fi itan sigi khabuma di mirina sigi men de galuti mo ngada sene salam alaikum wa alaikum salam egele di femme de quoi Cercle d'habitude, on dit quoi? Mon matière là, on m'a dit mon là quoi? Non.
Amina. Amina. Grand frère. Merci. 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 Kan kindia. Namo. No ma fara mo fi. Merina sigi kabu ma sui ba. Kete nan sigi kabu ma sigi suto ma di sigi tanga ba itan sigi kabu ma di sigi ta mo suto ma di yasa. D'accord, nama de berana mas pour faire des rana ma kori ba fa. Non. Nta sigi parce que dunia ala sigi fimerima amokana ma. Non. Nta mi sigi so manira. Ma musika mi re la fa sigi filma. Non. Nta na sigi composer mankana. Nama feto debe a kosko se fe ndera ba be ya. Kanya sigi ataki be. Ndoro be na fi sigi ya kosko se ma so studio nasa. Yuri be wala fo mala sene. Salam alaikum. Alaikum salam alaikum. Ireli ki femine. Tabra na Turquia. Tabra tulengia. Tanamuna na. Kana yo na Turquia be. Mon retour matériel quoi? Voilà, na ko pour que c'est quoi. Non. Vraiment Karim il y a pas de papa. Non. Ota u pati ina ikira be ki ra fa mu ba uma atije ki be ki ra fa be ra ti ra ti yo ki be da fa mu fa ira ba ki mo atije de ku be ba ko be ko a di mo ba ta ni ko ka ya. Non. Kai ma do yu mo na ko ta mo na hanga da ba ta ya ma ko ra ti ya kana ga fa be da ki ya ko ra ti mo a ko le ko ka compressor ko da kari mu ka ja kara. Non. Vraiment ta ja ti ko ala pi ja era fa mu ya ya. Merci beaucoup Fadou Ali. Mon n'a pas monté tout le matin parce que on a la femme. Voilà, ta kari mu ko da me mu be. Awayiri na me fe taga. Awayiri. Namo. No, ahana alto kana da fi kwa ma tire ma kwa ko na da ka har ti har ta ka da ya ti Halati wanda ma kandi mana ya hana sa wani sabo ya. ala ka fa ka kari ala ko ma na da ta hala ko Ya na mu ma kina ke ya ma wo fa mana fasade ya. Tout le matin na ngam mo ni. Radio Kanazi ke FM na ba ma tout le matin be akina ke ya ma. Karim umbara tu na kindia biri na tout le matin mo neki. E bara ma se umbe akosi. Etana sigi rabuma ni rama rabuma be parce que mo sigi sandi kolo e hui fam e no ma sigi sadi fata sigi sadi kono itamu no ma sigi tan kabude fo me gina nga sigi kabu be ina sui sono itam pasa ne me big binana donc itana rabuma itana samu nye ya kosi mu fama na gude mais ma rolin kirina nana parce que yo wani mona kona kara ito guru kona kri ito ke kindia musifa ani ina ke kindia iguru kona kri ma hone singi ngwa me kana ya bi belu ito guru kona kri keso na la ndara sabe e musi khare mo bi pusi parce que kindia be sigi sa mo be leri si do ina be me khare mo bi tam pusi ina guru kona kri Bon, quand on a un poussé, on a gros qu'on a créé. Parce que après le maquindia bien rond, des femmes. Mais production, maison de production dans mon avis bien. Parce que on a manqué qui dit qui m'a. Donc on a fait là, il y a c'est qu'on a créé. Donc c'est mal bon préparé là. Parce qu'il faut mal bon dans le mille fait. Il faut que vous mettez ici préparé. Sinon bien moi il a bien donc on est bien parce que ma première maquette ni là-bas bien. Qui avait Hector dans là-bas. Brato. Donc le fait un poussé là go qu'on a créé. Parce que ça mal bon préparé là. Karam kindia ito guru kona kri iko imuna kona karna esa sigife na kona kri ife pese kona kri ikhere ina stoka ima to inde stone unu msina la kona kri be ni kana gadi musique la ban Enfin tout ça kona kri parce que fait le barke na ga a barke mo me mo to ma tout siga bon mon me na singe na ga na kona kri studio na ira bon tout ça studio pour wali kri na ba nanan tongo parce que c'est le monde dans le milieu là pas de milieu en bourg non donc on a un tongo on a un petit fabé bari tongo tout faloni on va voir le studio puis on a rien à voir si ça fait fabé fait si ça parce que bari tout fait si ça à venir mais vraiment on a rien à dire donc on a un femme poussé han nous savons des fois na là tout on a des naraki pas de na pour la alhamdulillah kinda qui va banquer no ko no ki tanga gori kona ke sigife la kafe ko la kage manton lita no ne fa kirna sigife ta bui bon manton ni bebe mo c'est tout ça namo
yakosi ubara tobe ya ibara kamende masembe ya era firu mafale unna rangalima manaji firu mafale nanaki smenge umpa mane mikro sodi firu mafale fanyina assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ikhli ngol Ibrahim Suma Sumsum Sumsum Ibrahim Suma Sumsum monsieur Ibrahim Suma Sumsum Monsato artiste pour la Guinée surtout Kindia B Kibabe Tonga Ombine artiste be de halin artiste nampana albebe nakui Monsato na benin kui na ga na artiste benin itangi karim Kindia nan tanga ifindi magina ngafi o mafalera khala mundu na niya artiste mbara na masira mbara kinda ke bi nga businde mbitan tarake ba man ta mo ya kana no mbara ni mo ka bu yaris samo boliadi mbara dara nas ka bu mo kabuti leri nana donc c'est là to ina ga karum kinda tungo so be binani na singe finde misera nafin da ya huri nan nan afriyan de wo papa muso na anda mere ya nta ma patron nan nak magra nan nak nyama yi gina nan na si jeunesse bébé hafi afi asado han kona krikal ta kwira donc de kana na ma to lo na ga na ha fala na gi artiste ba ma to ma di management na ki mu ya pratique fe mi na angulo ma bi rabo métier caché là na pratiquement même ma patron bi ma kolo wal beta na ngira na ba moi je suis un informaticien bon mon mana patron depuis ina ha ma to ana dio na ana mbai ni bara ma to kan ya di ana di me do woro ina ana nan akwalin ma ne nan ga ma kenan ya ma to mais mbore ba na fala abe a artiste ye humma fana alors artiste kere na album la ma février le 7 50 secondes mbori ha dine na mba mala mi ko mo nda na mala de fe na ka iti mo la artiste édition bi bela bana donc mbori na la fala ma patron ga na ngala di ha ngwa wa vera bambe na nise naki ana mari kata dunia do na la idi to gomba patron me na dume dina ya me ni gan mai re na gratis na de sama de ana na la girimbe na hani FTZ émission na ma jenit sur koloma akolo ne artiste bi ngam dangi ma alo idi mi mu dangi wana fa artiste na mbara album firin sa na dangi na ira dangi na la gine bi na kato ele na mati na encourager gira afira karimu afira na dangi na akani koloma tem ana dangi men fena na apprécier na akani samedi ensemble mo ay émission do wana na ki RTD kama donc gi karimu kinia na sabuna ne na katungu grand artiste yamu dumedina horowe ku fayina ira mais anuna donguina na amulu makena ma patron na fala fanga ni makena mpanna ka ma patron na la di keren donga en tant que kindia bandi mbiten tala ifan ko ina na ki kindia nyama kena mana o yo mo de yuma ba moto na ki déjà concert est préparé mo ina mo na mo na ndaba ali kaniya be mais na fama fin de surprise na kaniya be mbe mo fama de ngi radio be dum no ka concert date rasja mo date sama radio be na kaniya kabila me halati ana dangina la mo lamba mo ha mini ndera ba sa fira han Senegal ba ma akilo kunne na no aga son de na wal man ta ma sa ri se men mo la ke men mo kata mana ha mo ma sudo mama relation di na ni na ni e puis kinya ma ki ba na mama nga de ni kinya ke mo bela so mo re kaniya di wasila yarima donc asga yarima to kaniya li barati akwai man ne giga sai yire da yusun do sai da na monsieur Suma nam o mama wori ni nam na vini ibe khari na tori
ira findi ira fi uma falera iba na hakli fala Naam. nye nakui iba findi ira fi uma falera Naam. iba fi gbira ba be Naam. alo na ike wali ne ma tenke na ki Naam. ne tan hali fi uma fale garanti ngi wala kambira Naam. nam sone yama Yeah. surtout artiste ba fi ga denga radio Naam. a fi uma fale garanti gadra ngi kambira Yati. imu no ma tenki de be Kifan. yakosi Naam. mo bar na faamu Yeah. allo inu fa fi dan ne rima Naam. na ma hore nei Naam. nakui projet mundu neira karimu ha yari masige Tabarakallah. Nakala nyalaki mbasi wa. Alors na tanango yigere ya. Projet na na nyira Karimu Afrique. Fa Karimu dunia biri na ngatu. Lasinge safindi Senegal la mwa ko menda wondo wori. Mu fake me wonga siga tu bele woni. Edana ma arabu yo woni Maroc. Halati wonna kelmeni mboro ndi fanna almay nabam nun tulisa Karimu Afrique bama wala ta ko humma fale artiste ha humma fale pri fagali ne ikano amati mali ana sigi fanye na yi samaraki ina kani ina relationnaire ma dans le monde entier donc mona na projet na pri Karimu be ala tadi india fori barkera ladi e femme na to de ile ala ka sone ara ba lambe yakosi umba na mo fama ne gulinde Karim ma Karim Namu. mara kolon isi gbegbe sarne bori bara ma holentia awa ma ira sigi na ngoma mu magulima sigi na kolon kindia anu tara mambe kindia bele ibara lambe kono afalafi kindia dina sari ntan fi repetone na ku wo manga gulin asara imanga rame onga fi no fe binda ba kasalube onga asa kindia nyama be iyanganu akapira raba amasindimba benu wona to matemo na ba ana machine ku wona fe benu wona to matemo na motor matemo mu magulima